Yan, good morning mga ka-ergan. As of July 24, Wednesday, may unit ulit tayong i-release. Unit ni Sir Joey Lee. Ayan, Sir Joey Lee aka Gameplay Hemena. Ayan. Sir, nara na imong unit. We're testing at 30 meters. Check natin yung accuracy nito mga ka-EG, no? Ayan, ito yung setup ni Sir. 7 inches receiver kasama yung swing, ganun pa rin. So, request niya kulay medyo tawag dyan, parang maroon. Hindi ko alam kung anong kulay to. Hindi naman siya red. So ayan, naka 0.35 liter na tank. Capsule na yung kinabit natin. So 1.8 PSI output. Then DBB barrel na 20 inches. Diesel pack na silencer. Ayan. So ito yung unit na kukunin ni Sir. Re-release natin mamaya. Papadala natin. Okay. Ayan. So, tignan natin yung accuracy niya mamaya. Ayan. So, shoutout sa bisita natin, Sir Phil Perez. Ayan. Sir Phil, shoutout from galing pa to Saudi, guys. Kakauwi lang. Kakababa lang. Ayan, no. Nagbumisita sa atin si Sir Phil. Bigyan tayo ng working gloves para sa natin, trabaho natin. Ayan, no. So, lagay tayo ulit ng karton doon. Check natin ulit. Boss Joey Lee, mauni siya to ang accuracy test. Kani 5 shots. Tapos kinisad 5 shots. Tulo 1 2 duha ka player. Tapos kini 5 shots pod. 1, 2, 3, 4, 5. Tulo dire nag 1 hole siya. Duha player. Kini 6 shots ni. Tapos kini 10 shots. Tapos 5 shots o 5 shots. Yan. Then kini lahi ni. Wala na apel. So mao ni yang kuan, yahang grouping sa karon. Ito tanitira 30 meters. So kung okay na ni sa imo ay padala na ko ni. Pero kung kuan pa ka kinahanglan pa ta og tuning pa ni. Baka ugma pa na ako mapadala, sir. Okay lang sa imo ha. Magkuan pa ta, mag-groupings pa ta og mas tight ani. Pero maka-groupings man siya oh. Ikaw, sir. So ayan mga ka-AJ, no. Di na natin na video yung accuracy testing natin kasi may bisita tayo. Entertain muna natin. So ito babalot na natin yung unit kasi okay na daw kay sir yun groupings at siya na daw ang bahala mag fine tuning. Ayan.
Dito na tayo. Dala na natin sa terminal. Let's go. Sipolog Airport. Boss, Cavite lang? Cavite.